buang mo. So karon guys, andar na. Okay, 3 days standby diri sa IT Park. 3 days standby diri sa IT Park diri sa Pyramid. Oh. Di block 3 days standby sa kinanan na kay guba ang kuan. Katong starter pag trouble na mo. Karang tagiya. Ilan. Thank you sir.